मैं हुसैन इब्ने अली मैं हुसैन इब्ने अली मैं हुसैन इब्ने हुसैन मैं हुसैन इब्ने हुसैन मैं हुसैन इब्ने अली हूँ मैं हुसैन इब्ने अली हूँ मैं हुसैन इब्ने अली हूँ L'attente ça va aménagée pour l'événement. Et on a dit que le docteur nous dit bureau et aménagé bureau avec docteur le côté après Emma Garwani manaïche कारण के secret médical ne badi hoy to après ne kat garu manaïche avec jare docteur passé jaye to mutane marokala on est majoritairement docteur voilà avec nandu aiguille ou direct l'eau et goutte de sang les maté pour analyser l'état des globules rouges et l'anémie. J'aime après ma anémie vadarete tu le comme anémie nous test kerete ane sat tension, il vérifie donc l'hypertension artérielle et il va du vérifier kerini, il donne des recommandations et qu'il dit ça va lo vehatou il a comme vérification kerete parce que il arrive parfois que ekmanas ne jare loy deu hoy तो ये खूब इनु कोशिश कसे लोई देवा माटे भले पछि खोटू बोलू खपे भले पछि तो a bu ice que on vraiment on décèle toutes les fausses réponses et qu'on refasse une sorte de deuxième interrogatoire pour savoir si le donneur peut donner son sang dans les bonnes conditions, dans les conditions de sécurité. Et donc il y a amok sawalo pacha il ko kerece il y a qui le computer tout qui traitement lido qui dawa pido il y a pas longtemps tane subimarieti surtout antibiotiques lido to yamok qui le comme question posée pour déceler une fois qu'il le comme jouer qui baraba c'était le comme indication après c'est donneur né que midi va kadare donc il faut boire 1 litre d'eau 1 heure avant le don et continuer à se désaltérer toute la journée, donc hydrater, toujours s'hydrater, faut pas attendre parce que malaise, petit malaise donc il a comme un conseil dit apprenez pour que justement après sécurité maté du sakina passat avec itegio avec donneur dirait on a tinique avec jay poté salle de prélèvement quoi. Donc après il suivent que c'est salle de prélèvement corrigée donc salle de prélèvement on dit après entrée majoyette et salle badjumate et salle de prélèvement Anya toujours après joyet c'est que chokra au maté badui करे luce ne baira au maté mendi ne luce que sate je apru origine de mendi apru comme badui to ce serait bien qu'il le comme zane c'est une sortie culturelle aussi on va dire. मैं तुम्हें कहता हूँ मत अपनी क़ज़ा से लड़ना कब है मुमकिन किसी इंसान का खुदा से लड़ना मैं हुसैन इब्ने अली हूँ TF1 non voilà TF1 communautaire donc après Joiti il faut comprendre qu'Anya il a comme combien de millilitres de sang 480 millilitres voilà 480 millilitres de sang il a comme poche maraquet et il a combien se dit que c'est que 10 minutes il va d'arena 10 minutes et jo poche bharani na bharani le combat du calme pour des raisons de sécurité justement parce que bon déjà divers très petit le patient peut faire un malaise peut s'infecter peut divers MK après Joy c'est vraiment on est payé le code des taux mais bic l'activité qui a souillé vu quand même Jack moto c'est pas il faut pas avoir peur j'arrête notre docteur voilà il est comme nous justement il est comme comme c'est alors après nemlagi qui il est comme avec be code don du sang il est comme avis nesta mata nana alokono kam itse qui est comme akodiwa si nesta smata UFS non. Donc Alokono Kamit, c'est ce que je disais justement, c'est que c'est votre travail même de prélever donc, pour le don du sang. Voilà, donc vous êtes habilité, c'est ça, donc c'est pas... Voilà, donc vous êtes trouvé comme ça, là, je dis tiens... Voilà, elles le font pas, voilà, c'est pas, elles le font pas occasionnellement. D'ailleurs, l'OI cadeau m'a été prélevé, il faut donc l'agrément et compagnie, il faut vraiment...
obligatoirement à લોકો મસ્ત કરી શકે એક બીજો infirmier હોય ભલે diplômé d'état હોય infirmier એને રજા નથી જ્યાં સુધી પોતે આ લોકોનું formation જે હોય છે આ લોકોનું જે pratique હોય છે il va du tout il y a que les médecins il y a que les infirmiers EFS qui peuvent donc prélever le sang en France. Donc આ લોકોનું કામ હોય છે તો એવું ડર ના લાગવું ખપે કે આ લોકોમાં આવીને જેમને તેમને સ્તર મારશે ને અને અમુક ના voilà, après હોટલમાં હોય એ લોકોની એકિપ તમે જો આજે દિમાશ છે એ લોકોની એકિપ આજે કામ કરે છે આપણા માટે આપણે એ લોકો પાસે માંગણી કર્યા કે આપણે don du sang નો પ્રોગ્રામ રાખવો છે આપણે એકલું ઇમામ હુસૈનના નામ ઉપર એ લોકો આપણે કાંઈ ના નથી પહેર્યા તરત આપણે હા પહેર્યા છે કે એ લોકો પોતાની લોહીની જરૂર છે તો એ લોકો પોતાનો આજે દિમાશનો દિવસ એ લોકો કુરબાની આપે છે એ લોહી માટે parce que એ લોકોને ખબર છે કે પહેલું તો એ લોકોનું કામ છે એ લોકોનું કામ એ છે પણ એ લોકોનું એમ એ જોઈ છે કે આ લોહીની જરૂરત છે જાન બચાવવા માટે તો એ લોકો પોતે આજે દિમાશની કુરબાની કરીને આવીને કામ કરે છે. Voilà, justement. અને તમે અહીંયા સુધી જો આપણે જ્યારે કોલાશનમાં પસાર થશે તમે શીખીને હું સમજાવીશ પણ કોલાશન 100% હલાલ છે અને એ લોકો તરફથી છે અને આપણા તરફથી છે અમુક વસ્તુ પણ એ લોકો આપણા માટે અને તમે જો સવારના 10 થી 12:30 વાગ્યા સુધી ફક્ત આપણી બાયરાઓની કોંતનાત માટે એ લોકો ઓલું રાખ્યા હતા don du sang આપણે રેઝર્વે કર્યા બાયરાઓ માટે અને ખાસ કોન્ટ્રાન્ટ હતું કે આપણી બાયરોનું હિજાબની હિફાજત માટે એ લોકોનું ઓલા માટે એના માટે એ લોકો ખાસ 10 થી 12:30 વાગ્યા સુધી અહીંયા કામ કર્યા તમે વિચાર કરો આ લોકો બધે છે ને એ લોકોને 20 યા 30 મિનિટ મળ્યું છે ખાવા માટે વધારે ના એ લોકોની એક પોઝ હતી એની બાદ એ લોકોને પોઝ નથી મળ્યું એની બાદ એ લોકોને repos નથી મળ્યું એ લોકો અહીંયા લોહી કાઢ્યા જ રાખે છે કાર્ટોનાનું અને vraiment hein, que ils font un travail extraordinaire moi je dis. Donc તમે જો છો એનું voilà tout se passe bien tu બરિયા રાખે છે voilà તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ machine man tuyau man બધું પસાતે છે અને ઓલો machine vous pouvez nous expliquer un peu donc la machine là elle sert à quoi? La machine elle sert à prélever le sang qu'on prélève et donc du coup elle agite, elle pèse la quantité donc elle s'arrête automatiquement à la quantité qu'on a programmée et elle permet d'agiter la poche de sang pour que le sang ne caillote pas, ne coagule pas. Oui donc timing maximal de prélèvement ce que Ça se fait entre 5 et 15 minutes. Après au-delà de 18-19 minutes ça n'arrive pas. Voilà, donc moyenne de 10 minutes dans du sang. Donc après tu sais, peut-être tu bariya la Kenya, donc tout se passe bien quand du chaos. Tout va bien, non. C'est la deuxième fois. Ouais. Donc après tu sais que vraiment quand du chaos nati, quand sentir notre tatou 480 ml KD chez le coca et l'oito beau de l'hydrogène était des ma quand problème nati. Donc il loko enamate kolo tane a dit donc c'était ce qu'ils appelaient aussi la balle anti-stress et en même temps c'est pour donc, voilà on va augmenter le débit pour que vadare jaldi loe no dewa jayam donc du sang vadare jaldi te jayna mate loko débit tera vinake ena sate donc ai spécial leti ek mousse le dabia rake et ma débit teri rake donc après joice et le compte de mes autres et même il le au bureau manette il nettoie machine il le connaît de sophistiqué il y a quelqu'un qui est comme il le connaît voilà donc ils peuvent s'adapter ils font aussi des collectes mobiles dans le camion là l'unité de prélèvement mobile voilà unité mobile de prélèvement UMP voilà donc ils s'adaptent vraiment à toutes les situations il y a des contraintes toujours des contraintes de salle, des contraintes de l'autre. À mon avis, c'est des contraintes vraiment très surmontables et ils s'adaptent. Vous voyez, après Joy, c'est matériel, matériel et le codilé, c'est du très bon matériel. Et le com vraiment organisation et le com au top, c'est. Et le com badi ko chiche que organisation top, oui, car il le connaît avec la contrainte, qui après vraiment cabane après, il le connaît éclou contrainte, il y a ne que ratna.
L'eau, il faut pas que bon mourou, il comme laboratoire mamouklavé, ils ont une contrainte de temps à ce niveau-là aussi. Voilà, le sang doit pas rester trop longtemps ici. Il faut l'envoyer le plus vite possible. Le konya badé contrainte n'est a dit le comme quand même 18 heures sous dit inscription laissée. Il y a qui 18 heures n'a dit vismanus inscritia, le konya 20 heures n'a ni cassé. Il y a des contraintes l'État, il a comme dit c'est toi, vraiment il a une organisation. Moi je trouve c'est vraiment top. Donc, et nous, dans du sang, Hamna Bespaitou, il a débranché des câblages, des tuyaux. Allez, au contraire, débrancher les tuyaux, il y a voilà. Poté divigue quoi il est justement donc après c'est nous justement poche ne veut remplir que tu le poche ne le comme canenka le tuyau le comme là le tube pardon le comme barineka avec une direct bolé c'est direct d'abouanou pour que le voilà pour éviter les matom et betremin je d'inquiète c'est direct potenia allongé parce que au titan de beauté risque de malaise c'est to betremin je dis peut-être direct comme soisle et direct nous tegio et petit au bout d'une collation tarabda c'est une collation faut savoir que il est obligé quand piou crapé quand kraou crapé car il y a vraiment risque très fort de malaise petit Samu Nebola ou don du sang direct menet Si jamais vous êtes malade dans les 15 jours, il faudra bien penser à les appeler. Voilà. Merci d'être venu. Bonne journée. merci à vous. Donc après les suivre que et après des pélis salle salle de secrétariat, on va dire que ça sert aussi de salle de collation. Donc après Joy c'est des collations après Joy m'a annoncé jaja to alhamdulillah on coach alhamdulillah abadai ni Imam Hussein no payram pointo ni sa chate te mejoya so stylo ni flyers c'est amna tamne nya dekha ça crée des stylo ni flyers c'est Huiz Hussein no to je but c'est alhamdulillah but so di pouge après Dieu c'est collation c'est ni khas kari ni on shukar ada karo tu as des हमारा बंदे खुदा वो लोग को जे हमने दिदा छे il faut savoir que abadai après comme tarafti छे Adjiglu hamna sudita me jocho puisnya samosa ce EFS halal karavi ce EFS tarafti halal ce khasa halal samosa ce donc samosa poulet samosa fromage aba des gâteaux ce après comme va kareva ce amara des bénévoles ce nya serviteur de la collation allo comme ça te collation ça te oui Hussein nous dit après tract de ata voilà j'ai le contract wana lidai ane sate a stylo de ce Huiz Hussein nous dit mais crève si ane que mana sonné Huiz Hussein ne qui yadgiri rejay il le connaît et souvenir rejay ne à force d'aller de voir peut-être d'utiliser le stylo Imam Hussein nanamno et que diva c'est utasi que le coma joa jasse c'est par curiosité il y a to gagner tout de suite joa jasse il y a to gagner vacho c'est ou le casse pani jasse alhamdulillah amaro but c'est ah bah des boissons EFS ah bah Dieu tu me dis tu EFS tu sais année EFS nous anya c'est que il nous dit pâtisserie ne viennoiserie c'est halal restaurant makaravet et après maté halal restaurant makaravet voilà il loko après maté khas après comme ça te काम करता हो या तो लोग बड़ी कोशिश करे कि halal करावे तो हूँ से que la diverse soudi responsable communication de Avinati et nous c'était toujours communication mahato sur chaque point et nous des samosa et mais la début ma pote manifonkeri que halal samosa avait gotide amne nati malto to ame tarat koshish kera goto anu alhamdulillah amne badio mailu to tame dutsu to ibadai il ko nous dit kam c'est vraiment koshish kere c'est le que dans tous les cas après mater le concours koshish kere c'est année qui on que c'est que EFS vara c'est il ko vraiment communauté ça te kam kere c'est qu'il ko nous buter que badai comme des c'est qu'il y a intermédiaire mayotte par exemple des ou loiwana des secteurs risque pas lui et compagnie moi loine des stalo anyati jatu hoy to agar jo mayotte na je communauté tient réunion ma il ko bade mobiliser tay to
માયાદવાળા માટે બહુ સારું મેમ કા ખોજા મોબિલિઝી થાય તો કદાચ એ લોહી ખોજાને જ કામ આવશે કારણ કે અમુક સ્પેસિફિસિટી છે જે લોહીમાં કારણ કે આપણામાં રહી ગયું છે ગ્રુપ A B પોઝિટિવ નેગેટિવ O આપણે વધારે છે જે નથી જતા પણ અંદરમાં બહુ વધારે હજી શું કેટેગરી છે જે લોકોને ઓબ્લિગેટોરement તપાસ કરવું જોઈએ ને આવું ગ્રુપ રારે છે એ બધું અમને ફોર્મેશનમાં પોતે બધું સમજાવ્યા હતા વેફએસ વાળા ગ્રુપ રારે તો એના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે કોમ્યુનિટી બધાય ભેગા થઈને બધાય એમાં મોબિલિઝે થાય તો એટલે આજે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ખોજા કોમ્યુનિટી પણ ઇન્ડિયાવાળા જે આપણે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનીથી ઓરિજિન છે આપણું પણ એક devoir છે કે આપણે પણ મોબિલિઝે થાય આ દોંદુસા માટે તો આપણે છે मैं हुसैन इब्न अली हूँ मैं हुसैन इब्न अली हूँ ના તમને યાદ મારીએ કે આ બેસ્ટ વસ્તાવાળા મફત દે છે સાલ દોંદુસા માટે કાંઈ પાર્ટિસિપેશન નથી એ લોકો ખુશીથી સાલ દે છે જ્યારે વેફએસ વાળા માંગે છે તરત એ લોકો દે દે છે સાલ આપણે માંગવું એ નાખી વેફએસ વાળા જ કરી નાખ્યા છે બધું આપણા માટે donc vraiment એ લોકો ખુશીથી આ સાલ દે છે એ લોકો આ ટેબલ એ લોકોનું છે એ લોકોનું સાલ એ લોકોનું છે બસ આપણે એકથી ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે રાતના આપણે જઈશું બધું મટીરિયલ રોંજે થઈ તો જરાક સાફ સૂફ કરીને આપણે જઈ એ તો નોર્મલ વસ્તુ છે કે બાજુ એ લોકો આપણા પાસે કાંઈ માંગતા જ નથી તમે જો એ લોકોના બધી સાલ આપણે વાપરે છે પણ કાંઈ નથી માંગતા આપણું કામ એ હતું ઓરિજિનમાં પછી આપણું કામ આવી ગયું કે આપણે સાથે સાથે જરાક કોલાશન લઈ આવે એમાં એ લોકોની મદદ કરે એ તો તમે સાચે કહો એ લોકો તૈયાર હતા બધું દેવાનું પણ ઓછું કોલાશન હોત જરાક વધારે છે કારણ કે અમે ગાડી લોકોને કીધા કે તમે અમારા માટે આટલું કરો છો તો અમે નોર્મલ તમારા માટે અમને આટલું કરવું જોઈએ તો એમાં અમે કોશિશ કર્યા કોલાશન લઈ આવવાનું બધું લઈ આવવાનું અને ઇન્શાલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આમ તો ખાવાનું તો ઘણું છે આ અહીંયા હું નથી ધારતો કોઈ માલેશ કરી શકે આજે donc આપણે જોઈ છે કોલાશનનો વખત છે justement એ લોકો જે કહે છે કે પહેલે તો પાણી એકદમનું અહીંયા સુધી કહે છે કે એક ગ્લાસ પાણી હર કલાક દો બાદ કારણ કે આપણે જો વિચાર કરીએ જે વેનમાં લોહી ઓછું હોય એ કાઢવામાં આવે તો voilà il faut vraiment એનું débit માટે ઓલા માટે donc પાણી પીવાનું vraiment important છે tout ce qui est liquide પાણી હોય જરાક jus હોય અને જરાક sucré ખાવું તો après le don du sang ને અત્યારે કોઈને ના ખાવું હોય ને ફોર્સેથી ખાય કોઈને ભૂખ ના લાગી હોય તો ફોર્સેથી કચકો voilà même થઈ parce que justement જ્યારે આપણે એમ થાય કે વાંધો નહીં આવે ત્યારે જ વાંધો આવે છે પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે કારણ કે il se peut અને થઈ ગયું છે એવું કા કે માણસો અહીંયા બેસતા પડી જાય malaise કરે તો but vraiment એ છે કે કોઈ malaise ના કરતું એ લોકો માટે ખાવાનું છે એ લોકો માટે boisson જે તમે જોયા de collationમાં એ લોકોને જે ખાવું હોય કાંઈ આમ logiquement કાંઈ આમ લિમિટે નથી બધે જે લેવું હોય લે છે લોકો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે નો સાથે આપણું પાર્ટિસિપેશન છે એમાં તો આપણે au contraire એ લોકોને કહે છે કે ભલે જે લોહી ના દીધા હોય એ લોકોને તમે આપો અમારા તરફથી એમાં તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને એ લોકો par contre préconisé ને અહીંયા માણસો બહુ ગોટાળા કરી નાખે છે અમુક લોહી દઈને ખાવાનું લઈને ભાગી જાય છે il faut rester assis 10 à 15 minutes se reposer 10 à 15 minutes prendre des forces et éviter vraiment કોઈનું માથું જરાક ફરતું હોય તો ઊભા ના થાય બેઠા જ જ્યાં સુધી માથું બરાબર થાય અને અગર બરાબર ના થાય તો પછી ડાક્ટર છે અહીંયાના ડાક્ટર છે એ લોકોને બોલાવી લે તો એ લોકો તરત આવી જાય છે બાજુમાં જ છે તો vraiment એ છે કે એ લોકોને બેસવાનું 10-15 મિનિટ જરાક repos લેવું પછી કોઈ જશે કે પછી retour à la vie normale juste attention à la chaleur attention au soleil donc bien boire de l'eau et attention au sport extrême quoi non alhamdulillah સવારથી હું અહીંયા છું હું અહીંયા 9h થી છું donc avant le don du sang 9h થી બેઠો છું ના કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી પહેરું બધાને સખીના પસાતું છે કાંઈ એવું દોરાદોરી નથી છું કાંઈ એવું malaise નથી છું ના ખુદાનો લાખ શુકર vraiment કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી પહેરા एक जस्ट में पाली शैने बरके बुलाक की हर जोत कहीं पीछे थी मुर्तजिज आगे था और मौत कहीं पीछे थी मैं हुसैन इब्न अली हूँ